स्टूडेंट्स, अबैकस लेवल फर्स्ट का ये क्लास 5 है और क्लास 5 में आज हम सीखने वाले हैं पॉजिटिव कंपोनेंट्स ऑफ बिग फ्रेंड्स का सेकंड फार्मूला। तो पॉजिटिव कंपोनेंट्स ऑफ बिग फ्रेंड्स का सेकंड फार्मूला है ऐड 8 के लिए फार्मूला है ऐड 10 रेज़ टू। बट स्टूडेंट्स, ये फार्मूला हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब यूनिट प्लेस पर हमारे पास बिट्स अवेलेबल नहीं होंगे ऐड 8 करने के लिए, तभी ये फार्मूला हम सम में अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इस फार्मूले के थ्रू हमें सम सॉल्व करना है। So add 8 is equal to add 10 raised to का हमारा फर्स्ट सम है add 3 add 8 add 2। So add 3 1 2 3 add 8 not available here, 8 not available here। So formula है add 8 के लिए add 10 raised to, add 10 raised to 10 minus 2 8 and add 2। The answer is 10 plus 3 13। नेक्स्ट सम है add 1 add 2 add 8, add 1 add 2 add 8, 8 not available here, so add 10 raised to 10 minus 2 8। The answer is 10 plus 1 11। नेक्स्ट सम है add 4 add 8 add 1 add 4 add 8 add 10 raised to and add 1। The answer is 13। नेक्स्ट सम है add 9 add 8 add 1 add 9 5 6 7 8 and 9 add 8 add 10 raised to and add 1। The answer is 10 plus 8 18। नेक्स्ट सम है add 6 add 1 add 8 add 6 5 6 add 1 add 8 add 10 raised to। The answer is 15। नेक्स्ट सम है add 6 add 2 add 8 less 5 add 6 add 2 add 8, 8 not available here, so add 8 के लिए फॉर्मूला है add 10 less 2 add 10 less 2 and less 5। The answer is 11। नेक्स्ट सम है add 9 add 8 add 2 add 8 add 9 add 8 add 10 less 2 add 2 again add 8, 8 not available here, so add 10 less 2 10 minus 2 8। The answer is 10 plus 10 20 25 26 27। नेक्स्ट सम है add 2 add 8 add 5 add 3 add 2 add 8 add 5 add 3। The answer is 18। नेक्स्ट सम है add 3 add 8 less 1 add 4 add 3 add 8 add 10 less 2 less 1 add 4। The answer is 14। and last sum है add 6 add 1 add 8 less 5 add 6 add 1 add 8 less 5 10 plus 0 10। So students and parents, हमने पॉजिटिव कंपोनेंट्स ऑफ बिग फ्रेंड का सेकंड फार्मूला यहाँ पे सीखा है। सेकंड फार्मूला था हमारा ऐड 8 के लिए, ऐड 8 के लिए फार्मूला था ऐड 10 लेस 2। इस फार्मूले के थ्रू हमने 10 सम यहाँ पर सीखे हैं। ये सम स्लेट पर कैसे सॉल्व किए जाते हैं ये हमने यहाँ पर अच्छे से सीखा है। तो स्टूडेंट्स, इन सम पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।